بحرمة شهر رجب وشهر الحرم على هذه النية وللكنية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته أجمعين وثم خصوصا في قرية Gebong Tengah خاصة في مصلى Baitul Aziz atau Zakaria munzalan mubarakan amin munzalan mubarakan amin munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin bi barakati Allah al-Fatihah. Monggo Pak ngadeg kabeh Pak kangge ngormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatubba liman kana ta'dhibuhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sallama ghayata maradihi wa maimah. Ya Allah ya Rabb, nyuwun barokah bulan Rajab tanggal 3 ya Allah. Di musola Baitul Aziz atau Zakaria ya Allah, mudah-mudahan ansal syafaatul masakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syani wa darajat pada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, monggo niki tanggal 2 jam. Jawab salam kanthi jamaah insyaallah dipun terangaken teng kitab Nasaihul Ibad insyaallah hisnun panolak godaane sing semane Ibu wayah akeh apa-apa ngundang sampean sing dulur-dulur sender maring Gusti Allah insyaallah sampean mari dicukupi dari Gusti Allah. Allahumma sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul Rajab wa syahrul Hurum wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Jawab Allahumma sholli alaihi kompak insyaallah tanzilur rahmah Allah panurunan rahmat amin sing kompak sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa fi surati An-Nisa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna dzikra lissolihina tanzilu rahmah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal mukaramin para habaib dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawab para alim ulama warasatul anbiya'i wal mursalin wabil khusus wal khusus mudin pemangku agama sing dipercaya masalah agama walaupun piyantune rijalus sibyan walaupun piyantune ustadze bujang bujang ingkang kawula hormati al-maksud al-mukarram al-ustad Gofal sing wonge melune sugeng susunaken madal lemuk cuman melune ireng-ireng arane lutung nggih insyaallah kadongakaken mudah-mudahan piyantune mudah-mudahan dipun paringan panjang umur perjuangannya oleh ridhonya Allah. Wabil khusus
kori kita sing suarane kaya Nabi Daud, suarane enak men. Umahe di Pagongan tapi pasare menune beda. Nggih. Al-Maksud Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Jamil. Tak dongakaken muga-muga suarane muga-muga paling anak kaya Nabi Daud. Amin. Mudah-mudahan paling anak berkah. Amin. Terlebih khusus Imam Rawatib sing kiame daring jadi kering. Al-Maksud Romo Kyai Sobirin ingkang kawula hormati, muga-muga jadi wong sing sabar dunya akhirat. Ustadze garing, bojone garing, bojone garing, tapi angger golek ridhone Allah, insyaallah panjang umur. Penyakitnya muga-muga paling ada mani. Bojone wingi mriyang sih. Muga-muga paling ada mari. Terlebih khusus marbot pegaweane tangane Mar, pegaweane marbot Al-Mukarram Bapak Rajin Rajun Bapak Rajun dari maning dari gede. Muga-muga panjang umur. Ibadah nurut ridhone Allah. Terlebih khusus ketua panitia sing wonge bener-bener margane luar biasa, ora baen-baen. Al-Maksud Al-Ustaz Tijani. Nggih. Nggih. Jaine digital, jaine digit. Ora usah nulis 30 wong ning kene kabeh. Allahumma. Allahumma. Terlebih khusus Manyar ke supir sing jemput Bapak Haji Toha. Karo RT sing ora paham lingkungan. Pak Jono. Benar. Ingkang kula hormati lan kula banggaken muga-muga dadi wong sabar. Nggih. Terlebih khusus kepada Sohibul panggonan tempat sing disinggahi oleh Desa Kotigalan sing ana samarot, ana buah-buahan. Buah-buahan ora tanggung-tanggung. Tulen kakek. Al-Maksud Bapak Haji Yamani, Zaki Yamani. Paran asline Keprokannya mana? Moga-moga menjadikan haji ingkang mabrur, nggih. Mabrur, nggih. Mabrur. Terlebih khusus tias pengantin. Nggih. Anaknya kan tias pengantin langsung. Umay tak jagongi orang disebut, nggih. Langsung. Al-Maksud Mbak Epi. Nggih. Kacek laka-laka saiki ta'aruf sakal bisa paham kabeh. Allahumma terlebih khusus temane nyong kancane nyong sing kaya kiai wong kiai akeh sing bingung antine kiaine iman antine kiaine iman karena nganggone jas luar. Muga-muga Kang Iman, muga-muga bener-bener oleh soleman. Angger bisa orang gedung luar biasa. Muga-muga panjang umur nggih. Terlebih khusus MC sing ngarane Mas Agus nggih. MC-ne senenge ngarang. Ya ora kalah. Ora kan? Kalah senenge ngarang.
Moga-moga MC-nya laris. Allahumma. Allahumma. Si undang mana-mana. Allahumma. Anggaran si undang. Allahumma. Komen. MC-nya mana? Mana ya? MC-nya kudune wong dikontrak ya. Ini MC tak untuk maksimal. Mana dojo? Terlebih khusus grup hardrock sing arane bener-bener obat yang sangat luar biasa. Grup hardrock Anur Sipak nggih. Anur Sipak sing wonge bener-bener sidan. Wonge nom. Wonge nom. Iki enten keterangan ten hadis qudsi. Besok ning padang masar ora bakal kepanasan anggere bocah nom berjuang bela agama sing diridhoi dening Gusti Allah. Gusti Allah. Insyaallah. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah niki bulan Rajab Bu, tanggal 3 nggih, kula awit wingi nangis Bu. Sing bisa nangis Bapak Sopirin ngundang nyongke nuwun sewu oli rancang wis suwe jaluke aja ut alhamdulillah kula maca wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Alhamdulillah udah nedel tolong sing jaga sound system niki gawa meneh siji dicekeli MC wong iki dikontrak kudu kerja. Bayar. MC cekeli. Insyaallah. Ye, luar biasa. Sound system wis enak tolong. Bagian teknisi aja diutik-utik, nggih. Aja diutik-utik wis enak. Wis enak. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para ingkang kula hormati, niki peristiwa yang sangat luar biasa. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki peristiwa yang sangat luar biasa. Angger ora dikedepankan iman mesti orang percaya. Butuh iman sop butuh. Iman artinya percaya. Angger wong orang percaya masa ngerti ya sampean. Karena apa? Peristiwa yang sangat luar biasa dilaksanakan dari Gusti Allah sing bener-bener singkat luar. Bukannya sampai tolong Pak sing jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis sampean percaya anane Isra wal Mi'raj, tapi tolong apa sing diperintah Gusti Allah oli Isra ke salat tolong sampean kudu laksanakan wearane bentuk syukur mari Gusti Allah. Insyaallah angger sampean sebagai umat Rasul syukur mari Gusti Allah lewat ngerjakaken salat kanthi ikhlas insyaallah. Wa man yatawakkalallahu fa huwa hasbuh. Sampean ora usah wedi, beras muda ora usah wedi, lengan muda ora usah wedi. Pasrah mari Gusti Allah. Fa huwa hasbuh. Allah paling cukup. Allahumma amin. Allahumma amin. Ini cekali. Wong anggere sing karo dicebut
bareng kerja gue melune kolaborasi yang sangat luar betul. Jadi ngapunten Ibu, jenengan gal tahun memperingati peringatan Isra aja peringatan tok tolong diresapi tulis diamalna endah ana labete digawe ngono moni ahlan wa sahlan fi hudurikum dara Habib Ali. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Fadal. Masya Allah. Apa nanti? Ahlan wa sahlan fi hudurikum dara Habib Ali ya. Zainal Abidin yang dinego Mulia Rasul tapi umarok keturunan Kanjeng Nabi tapi kemelune ana ing birokrasi pemerintahan nggih. Wonge bener-bener nun sewu sayyidu kami multimuhum siap melayani masa, siap menjadi pengayom masa. Mudah-mudahan Allah Habib Ali Zainal Abidin mudah-mudahan dipun paringan panjang umur, dipun paringan perjuangannya oleh ridhonya Allah. Mudah-mudahan kayane bendera akan kayak dicepot, bendera akan kayak dicepot. Muga-muga bendera kangge menalakan bahwa pihak ini kepenginnya benar-benar maju malih incumbent incumbentnya melunya maju muga-muga piantune dihitungi dari Gusti Allah. Ayo kita kasih muni amin. Jadi Tegal Selatan kayo dapil kene kayo nun sewu maring Doro Habib kayo ora cocok. Muni amine sing seru dan Doro Habib kromo. Muga-muga Doro Habib Ali Zainal Abidin muga-muga paringana sehat. Dapil legislatif muga-muga saya itu kami hobimuhum. Siap melayani masyarakat. Menerima aspirasinya masyarakat, benar-benar lulu ridhonya Allah. Oh waktu kayak amine kayak kurang banter, kayak menanami amplop. Hati-hati, nih. Wong angger ngakuin Islam, kalau ini pelane, no ngaran sini amplop ya kan tak pilih. Hati-hati, wong suwak simei karo sing nerak nerima kowe melune lebu neraka eman-eman ibadahe bicae iki ngono ngebahas para rawuh ingkang kula hormati. Jadi peringatan Isra wal Mi'raj kuwi aja sekedar peringatan toh Pak. Sampai dicerna apa hasilnya peringatan ini? Nggih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasilnya ke kongkon laksanakan sholat lima sing akhirnya Allah nurunaken surat An-Nisa ayat 105 inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabah mauquta. Salat wajib
Jik waktune wis ditentukan dening Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Siap, Bro. Siap. Adane wis gelek-gelek. Adane wis gelek-gelek. Adane wis gelek-gelek. Adane wis gelek-gelek. Sampai ke berapa? Jauh dikajian. Sing goblok tak dongana uga-uga kita tegak. Wis gelek-gelek. Adane wis gelek-gelek. Jamaah ojo maksete. Tete. 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 Sampai pada nganggonya listrik. Rumah sholat aja langsung. Aja langsung. Aja langsung. Aja langsung. Capek,
Keprok tangannya mana? Sing buri kayaknya pelek anak. Ya ini jujur nanti pan semaput sampai orang belas. Doakan saya tidak boleh Muhammad. Zaman digital kayak dia Pak tolong. Wong jadi wong tua kudu waspa. Waspa. Apa waspadane? Bocah cilik dolanan. Bocah cilik dolanan. Hati-hati waspada. Aja nongko penakan kayak Android silarang ekspor. Jor power hati-hati. Hati-hati. Tapi gue anak pandakaran kok ya dong. Gue dakaran. Ini oleh sama nganti pan sepaput mangan deh. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Gusti Allah mawon itu menghormati muliakan maring Kanjeng Nabi. Kowe muliakan apane? Akhlak akhlak. 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 Wong kepengin diangkat derajate akhlak dikedepankan. Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi RT yang tolong ada gagahan, ya. Ada gagahan. Nah, langsungnya aja gue. Apa? Jadi RT itu deh wajahnya Bisri Wasurur. Klik. Jadi DPR, jadi wakil wali kota, jadi wali kota, jadi caleg. Tolong. Raine Bisri Wasurur. Apa Bisri Wasurur? Raine ceria lan gawe bung. 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 Gawe bunga. Insya Allah Allah akan menjamin innal bikra lisolihina tanziroha. Wong sing jemenaken atine wong mukmin, wong sing gawe bunga atine wong mukmin. Tanzilu rahmah Allah panurunaken roh 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 rahmah. Luar luar jadi tolong Pak anak-anak Isra aja nun sewu tutun jumyong dipetik hikmah Allah perintahkan wong sholat tempati waktu monggo om nom pada adzan tolong weh om nom aja sing adzan piye garing ya ngene rajuk wong nom enek rajuk sing suarane enak maju angkat kecing angkat kecing tujuannya apa? Tarbiyah nyontoni endah musola al-asis ya Baitul Izzat Jakaria ya muga-muga kena go contoh musola liya luar 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 wong adan madhep pengun wong adan aja karo jago anak tombone nak anak tombone
tabu. Contohnya tabu. Contohnya tabu. Masuk. Mana ya contohnya? Ngambilnya waktu. Peringatannya enggak pada elit, enggak pada el, enggak pada el, elit, waktu laka, saya pagi turun tolong difungsikan nanti, sama jadi membuat tanggung jawab, kita perlu, kalau ngomong nanti laka. Ini kan ini sama mas, ini sama enam. Ini sama nas mana? Sebelumnya mas. Bismillah, bismillah jangan buka, bismillah. Bismillah ini pada tetak. Ayo mana bismillah. 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 Bismillah manu, bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Suwe. Sampai jawab alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena tong-tong moni tong-tongnya mandat alhamdulillah. Muaji langsung mengumandangkan adzan mandor. Aja merem oi. Nabrak merem. Allahu Akbar. Alat ajim marbot kasih aden kontak tes adennya bener bener dari marbot aja ngomong tahu aden kayak anak mau gini komplain kayak gua sampai buka surat An-Nisa ayat 100 aku main ayat 59 sampai gua buka apa nih guys ayat 59 Bismillahirrahmanirrahim ada bentak kemarin Bismillahirrahmanirrahim.
suara Jawa Jawa. Jawa Jawa kayak suara lantang ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab kok. Sampai nyaksikan bahwa ya Nabi Muhammad. Jawab. Langsung. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bu, Pak, sakseni Pak, kiris ngadeki panggung tolong. Duhur ora adan, asar ora adan, maghrib ora adan, isya ora adan, subuh ora adan, hati-hati. Hati-hati. Ya sampean terus bener-bener, sampean ikhlas maring Gusti Allah, kepengin dadi wong sing sipyan apa? Wong nom sing bangkit luar. 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 Wong langgar ada si adan wong kaya kiye insyaallah. Sing tepak guyub rukun insyaallah. Luar. Kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu ini ditentukan dengan Gusti Allah. Halo Pak. Halo Pak. Dan al jamaatu hisnun wong sing saged jamaah insyaallah panolakul jangan beset. Yang dan begitu nih Pak, sampean dari marbot musona Baitul Isya Zakaria terus ikhlas ya, sampai tapi hadiah, wong tarbiyah, wong didik wong sugi nih kene aja som, bukan lagi wong sing diwe amanat. Yang keperintahan tolong lagi jadi les dislatin tolong aja som. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Setiap makhluk Allah halikun akan sirna, jabatan sirna, suki sirna, ayu sirna, mobil mewah sirna, lurah sirna, bojo ayu sirna. Inna wajah kecuali Gusti Allah, kecuali Gusti Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Semua akan dikembalikan kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Tanpa jamak, niki enten keterangan terkitab dua tunasihnya. Di zaman sahabat Abu Bakar, anak kaum mati, barang pan disolati,
mayite krujak-krujak. Akhire nopo? Akhire wong sing pada takziah ki bingung krujak-krujak. Krujak-krujak. Akhire metu. Wong beres. Akhire metu saka randane man. Metu apa? Undek gedene porporan. Porporan. Akhir apa? Aja tabuhan weh. Aja tabuhan itu. Sampeyan kita tak cantik deh. Rambine ki wis tajik, wis ompakmu kayak kanan kiri. Paling tangga kanan kiri. Insyaallah kalau kaya karo bisa berjalan insyaallah. Jambare sawah Allahumma. Sawah melune mana-mana. Allahumma. Aduh, dewek nggih. Akhirnya anak muda, para anak muda sing pada kasihan nyekon nuwun sewu pada berubah sih. Barane tak agak cari. Cari dulu, kon yang memang kayak gitu. Buka surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taat karo Allah, taat maring kur. Maring anak kur. Wa atiiur rasul, taat maring hadis rasul. Wa ulil amri minkum. Taat demen maring kiai sing golek ridone Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Taat ini dalam kitab Asya Al-Futuhatul Ilahiyah maksudnya wa ulil amri minkum ke maring guru lan maring pemerintah sing oli ridone Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah. Kongkon pajak yang bayar Pak. Kongkon pajak yang bayar Pak. Kongkon noblos yang melune noblos. Sing seru endah bibir kromo. Ayo ngabi beb nang bae. Jangan kampanye loh, cekot jalan. Non politik keberkahannya mana? Keberkahannya mana? Kepengen jadi mubalik kemana? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ini ngaji gape belas. Wong abang ora tau ngaji ya gede. Iya nih kok dikerengi akhirnya orang maju. Orang gelem ngaji kelas nggih. Wong ngaji ke melune obor. Taman sur. Ulane gede men. Alon bentol borbon. Ada patung boleh kan? Ulane gede men. Sing akhir apa? Pandi kenduk daning sing pada kasihan. Akhirnya ulane langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak-bapak kabeh, aku ke singkongkon Gusti Allah gongkol nyongkoti wong kiye. Karena apa? Wong kiye ngerasa wong adan ora kenebaran, ora gelem sholat, ngomong ketok. Pan dicokoti un. Aji toha orang mau diunda. Un. Ayo menang baik. Un. Ayo menang baik. Un. Ayo kita ngomong ini karena apa? Endah benar-benar jadi boya saling asa asi asu.
Sing nomor 2 wong diwe karunia bentuk dunia duniane akeh umrohe bolak-balik kanthi pirang-pirang tapi ora gelem zakat tanggal larat tutup larat meli tutup ngene hati-hati matine panci cokote ulah gede berapa si nomor 3 karena dia wong tua melas bukan dari yang saya pun wong nombrok cok ya aku diganjar tolong ngetes kesabaran ya kesabar karena wong sabar ke insyaallah ketularan bapak sobir 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 tangan-tangannya itu apa tak pepet wong kudu kaya gue nyai aja mending kayak tua kayak dicepet wanita wong elingin nama maksudnya wong aja som oli wong sing sabar apa sih itu tolong tak kecini lu mangan tu sewu orang tu seketan tu sewu gandengan ya orang tu seketan gandengan ya tolong kotak kotak sampai ya kenal memang brengsek saya mana korup hati-hati lakak-lakak kiai tarik dia kayak gini lakak-lakak akhirnya pun mau nonton yang orang ini kena percon ini ya percon bodoh kakek teman ya asik angkanya kali Berapa mana? Sing nomor 3. Sing nomor 3 ke. Ulane metu sing kranda, Jokoti wong sing ninggal. Barang ditakok kenapa? Wong sing ninggal kowe nuwun sewu. Maring cai maring Habib sang ora gelem jadi tolong nih Pak ada wong sugi-sugi tolong ngajine sikian enda perang maring ulama perang maring habaib enda menjadikan inna dzikrul sholihin tanzilur rahmah wong sing mencinta maring wong soleh apa maring habib apa maring cai tanzilur rahmah rahmat panten nurun Allahumma amin Allahumma amin Roh seketan deh jadi 500 tapi itu loh buang oleh Bapaknya, aku pakai cepot, aku nanti ompong kayak gini, cicil ya. Aku mau kayak gini. Jadi yang pesen karo wong sugi-sugi tolong nggih, wong sing berjualan kaya itu tolong diperhatikan. Diperhatikan dulu nggih. Halo? Halo? Wong sing sugih terutama toha nggih. Terutama toha, kasih toha. Sing samarote putih. Nggih.
anggana wong kaya gitu lho diparani nggih. Aja marani tok. Aja marani sahiyun tangane sinlo. Lo. 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 Sinlo. Koma. Nggih. Terus wong sing sugi-sugi tolong. Wayahe salat tolong aja gluyar-gluyur. Bati-bati kenang penyakit. Penyakitnya minyak sayur, minyak mentega. Jos, minyak sayur, minyak mentega. Gluyar-gluyur ketemu. Tanda. Minyak sayur, minyak mentega. Minyak sayur, minyak mentega. Gluyar-gluyur ketemu. 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 Landane wong duren sawit. Mantap kaya landane wong duren sawit. Ngono ha. Landane wong duren sawit. Barang ketemu jaluk edo. Jaluk edo. Jaluk edo. Judule iwak bandeng. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli Sing
Tolong Pak, Mas. Bapak itu bego sampai. Wah, kalau saya kalian beras apa kau ya. Obrolannya mana? Adik kiran ya luar biasa. Dari saya orang nyadek wanita kayak kayak kecuali tarbiyah dikit, dah jadi wong sing lo. Ya, betul betul ya. Kalau ada dari manggung aja ya. Yang bekerja dari belum ya. Suka kayak punya buku jenis pengangguran dia orang ngabong ya. Luar. Caprok aja mana? Karena waktunya wis begini yang jadi pengangguran ya. Anak habib alik bawa habib. Si penting yang pengen nyong pesennya tolong 14 Februari tolong guyup rukun ya. Aja tukar beda pilihan tapi tetap bersaudara. Dunia akhir aja sampai koti urahim hati-hati. Orang diarani si iman karo Gusti Allah, iman dari akhir wong sing kumpul silaturahmi nggih. Nggih kae ora Pak. MC ini kayak tobat ya. Gaya, kasih pelajaran gaya. Pangapurane sing akeh nggih. Terutama kalau Bapak Ustaz Sobirin, Bapak Ustaz Abdul Jamil, nggih, Bapak Ustaz Robin, nggih, Bapak Ustaz Ibnu, nggih, Umajaneka, Bapak Ustaz Ijani, nggih, Bapak Sobirin, Bapak Agus, Bapak Tar. Sing terakhir Bapak Tony nyong kayak nyong Tony baliknya orang minta bahan mari kaine hati-hati jadi pangan udah duel di barokah bisa dulu Raja Masyahul Hurum mun barokah unan Raja bulan sing dimuliakan dari Gusti Allah ya Rob kedua kaum mushola betul Izzat Zakaria sing dirawi Doro Habib Ali Zainal Abidin Munzalan Mubarakan amin mengenangkan keberkahan ya Allah muka-muka saged mangkat kaji kabeh desane sepi Akapi singge, kepingin, mohon pangapuran di sini akeh. Pertama usah sendiri, kalau kamu sana kalau saya jual, pangapurannya, sing akeh, MC pangapurannya, ini sedang kembali terus, terus pasti jadi, Pak, sehat, pengapuran sing akeh nggih. Tolong ibadah tolong nggih ditingkatkan tolong. Tong ditabuh. Pemilune nggo nyontoni jamane Sunan Kali. Jaga.
Dalaiput. 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 Polisi ngajeng sampean hati-hati. Yang mainnya di polisi ngajeng dia, asli balik lagi nyong. Kepala numai. Di barokah ya Allah. Al-Fatihah. Kulo nggih Pak. Kulo di Cepot Tegalan ke selama roja ke lindang-lindang di kota Tegal ke akan mentulung nggih didukung nggih. Kok ning Masjid Baitul Hikmah Gor nggih. Gor. Gor. Gor tulung nggih. Tulis channel di subscribe. Cai ngapak Tegalan nggih. Channel YouTube Cai Cepot ngapak Tegalan. Cai ngapak Tegalan. Channel Facebook Cai Cepot. Facebook Cai Cepot Tegal. Hello Cai Cepot Tegal. TikTok Cai Cepot Tegal. Instagram Cai Cepot Tegal. Ini dari kalau nggih langsung di subscribe kemelune di nggih terus langsung like jempol nggih like langsung komen aku kau mau sholat Baitul Izzah Zakaria cocok selama Cai Cepot Tegalan ditekani karo Habib Ali Zainal Abidin jos angger laka berarti sampean bodoh nyai komentar nggih dari kami para pemenang ingkang karena itu dorong Habib sing dorong Habib nggih sing penting tolong majelis kiai barokah tolong aja go pesta politik nggih tolong nggih pokoke kenalan karo apa aja go pesta politik dari kami kurang lebihnya mohon maaf ngono si mana-mana ora cocok asli besok ini ngerti si mana-mana ora cocok itu ngono kabeh awas oh enggak ayo mana mesungkan kamu diburi atau warna sing orang yang insyaallah dulu jadi apa anaknya cerdas sing betul mudah-mudahan anaknya rewel mana ayo Habib Ali ayo mana ini meluna nurut alamnya kiai saling asa-asi asuh mana alamnya apa wong kan permisi ke dan memang bener-bener musuh Rafael itu di salamannya Ron dosane Ron mana mau weh mana berarti apa diapi cocok mana paman turu mana tapi itu kan baik mana luar biasa dohira dua batinan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikanlah gaji Tuhan hikmahmu doa